Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Seri 47. Katoliko giawhag sa opisyal gikan sa Archdiocese of Cebu nga iampo ang mga kardinal nga mupili sa bag-ong Santo Papa. Upat ka mga dapit sa Sugbo gisugyot sa COMELEC nga ipaubos sa yellow category alert. Vice Presidente Sara Duterte nagduda nga gamiton sa pagpangampanya ang tag 20 pesos kada kilo nga bugas sa gobyerno. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Mag-uuma nga gingong manghimo ayog paltik nga armas nadakpan sa CIDG. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Cabalias. Kini ang Seri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, gipanguluhan ni Luis Antonio Tagle ang Santos nga Misa kung Santos nga Rosario kagabi sa Roma atol sa haya sa nitaliwan nga si Pope Francis. Kuyog sa kanhi Arsobispo sa Manila ang daghang pang mga Katoliko aron iampo ang hingpit nga paluyuhan sa Santo Papa. Tipik lang ni sa mga kalihukan alang sa nagaduol nga paglubong kang Pope Francis ugma sa Basilica of St. Mary Mayor. Nasairan nga sugaton ang patayng lawas ni Pope Francis sa daghan nga mga kabus diin sila mo'y sentro sa nahimong pagdumala sa 88 anyos nga opisyal sa simbahang Romano Katoliko. Ikatakdang tabunan karong gabi ang lawas sa Santo Papa una pa siya ihatod sa katapusang kapahulayan. Mga Katoliko giawhag sa Judicial Vicar sa Archdiocese of Cebu nga iampo ang kinatibuk-ang proseso sa pagpili og bag-ong Santo Papa kon conclave. Gihulagway kini nga usa ka labing sagrado ug sekreto nga proseso diin mangayo ang mga kardinal ug giya sa Espiritu Santo. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Laing giatangan sa katawhan karon mao ang mamahimong ipuli ni Pope Francis isip ika-267 nga Santo Papa sa simbahang Romano Katoliko. Itandi sa naandang matang sa eleksyon, lahi ang proseso sa pagpili sa mga labing taas nga opisyal sa simbahan nga mao ang gitawag nga conclave. Mag-abot ang mga kardinal nga nasa 80 anyos pa ubos sa Vatican City alang sa talagsaon nilang panagtapok. Gikan sa 135 ka mga cardinal electors, tulo nini ang mga Pilipino nga silang Cardinals Luis Antonio Tagle, Jose Advincula o Pablo Virgilio David. Sugda ng ilang adlaw sa Santos nga Misa sa St. Peter's Basilica og mangayo usab sila og giya sa Espiritu Santo. Dili sa iyo namang proseso, diin mubutar ang mga kardinal matag buntag og hapon sa Sistine Chapel diin makakuha og usa og 2/3 sa nakuhang mga boto. Gipasabot sa Judicial Vicar sa Archdiocese of Cebu nga si Monsignor Raul Go nga usa lang ang isaad sa mga proseso diin kinahanglan sekreto kaayo ang ilahang boto. Ang ilang panglantaw nga kihangan sila og silence kay aron magiyan sila sa Espiritu Santo kay it's the Holy Spirit who elects no mo na ilang ipagawas mga
dili kita mo inipili ang Espiritu Santo gigamit ta nga instrumento nya aron ta maka pamanandong magiyan sa Espiritu Santo. We need silence. So Tandi man sa naandang eleksyon din sa Pilipinas nga mao ang popular votes, mas strikto ang conclave kay kinahanglan pinasikan usab sa konsensya ug pagbuot sa Espiritu Santo ang botong kinahanglanon. Kay kung makalapas man sa nimong saad ang usa ka kardinal, mamahimo siyang excommunicated o mawagtangan na siya sa pagkakatoliko. tapos na sila secrecy nga unsay nahitabo dito sa sud di gid na ikapanabi pod munag na sila kuan ba oath bitaw for secrecy dito murag adlo kay paminawon pero di pa guni sa democracy, no? We don't have the right to know what happens there because it's their duty. Ilam ng katungdanan. Walang ang mamahimong bantayan sa katawhan alang sa mga proseso. Kung itom ang aso, gikan sa 60 feet nga chimney, pasabot nini wala pa'y napilian ang mga kardinal. Apan kung puti na ang aso, kinahanglang magmaya ang tanan alang sa labing gikay namang anunsyo nga mao ang napilian ng Santo Papa. Sa dili pa matubang sa katawhan, kinahanglan nakapanumpa na ang kinsang kardinal nga nakakuha og labing minus 2/3 nga boto ug andam niyang atubangon among responsibilidad. Kinahanglan nakapili na siya og pangalan nga siya tawagon isip Santo Papa. Una pa siya magpakita lukop kalibutan gikan sa bintana sa St. Peter's Basilica isip bag-ong lider sa simbahang Romano Katoliko. Kinakita manigo nga walay bili ang popular votes, giawhag niya ang katawhan nga mag-ampo alang sa malampusong proseso sa mga kardinal. Di ba pareha kung nauna tanan, no? There are difference in opinions, so, but we pray nga, however different they are from each other in terms of opinion, we will come to agree, no? Nga, og unsa man gani ang mapili sa kadaghanan, suportahan po nila, no? They will accept nga, sometimes the Holy Spirit works in ways that we do not expect, no? It may be a surprise, no? Paro, CCTN News. Ikaduhang batch sa automated counting machine alang sa probinsya sa Sugbo naabot na. Ikatakda nga madawat ang 4,000 ka mga makina sa dili pa matapos ang buwan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Duha ka container van ang gisudlan sa automated counting machine nga gideliver ngadto sa usa ka warehouse sa syudad sa Mandawi. Mao na kini ang ikaduhang batch sa automated counting machine nga naabot sa Sugbo human ni adtong Lunes. Ang makina mao'y gamiton alang sa umaabot nga eleksyon karong Mayo 12. Kaganinang buntag giinspeksyon sa opisyal sa Commission on Elections sa Rehiyon 7 ang bag-ong naabot nga mga kagamitan. Transparency sa ato ang mga botante nga kanang nagpakabana kumelek sa security sa atong ACMs. Matud ni Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director, nga moabot sa kapin 4,000 ka mga automated counting machine ang gikatakda nga madawat sa probinsya sa Sugbo. Matud ni Pobe nga anam-anam nga i-deliver ang mga makina, diin gitarget nga madawat ang tanan sa dili pa matapos ang Abril. Ang F2 Logistics, ang partner sa COMELEC, ang gitahasan sa pag-deliver sa mga automated counting machine sa nagkadaiyang lokalidad sa Sugbo. Dito mismo sa ilang mga testing and filling areas. Pag i-deliver na kanto sa Office of the Election Officer, napos ay kagulingon sila ditong temporary hub to be secured by the election officers and members of the municipal or city joint security control center. Kabahin sa mga balota, matud ni Pobe nga i-deliver pa kini sa Mayo, pipila ka adlaw sa dili pa ang eleksyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Security plan alang sumabot nga eleksyon gipangandaman na sa City Joint Security Coordinating Council sa Lapu-Lapu. Samtang isugda na usab sa COMELEC ang pagpahigayon og orientation sa mga poll workers. Ang kasayuran nato ni Crystal Joy Felerca. Gituki kagahapong adlaw ato sa City Joint Security Coordinating Council meeting sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagpangandam sa security plan alang sa adlaw na mismo sa eleksyon ug canvassing. Matod ni Attorney Anjanat Lamban, ang COMELEC officer sa Lapu-Lapu nga kinahanglang aduna sila security plan ato sa mong adlaw aron nga makaibaw na sila sa ilang angayan buhaton o galing adunay mahitabo nga mga insidente. Sama na lang kung adunay bomb threat,
pagpang-hostage ug shooting incident. Gitataw hinuon ni Attorney Lamban nga malinawon ra ang dakbayan sa Lapu-Lapu apan tungod kay ang mga nahisgotang insidente na hitabo man sa laing lugar sa nasod, nakita nila ang panginahanglanon nga angayan kining pangandaman. Pero ang panghitabo sa ubang regions nga wala makabantay nga naa day itong mag-igo day kaya ang ilay sniper na niya kuno. So murag contingency ba murag looking forward simbako lang. Samtang sa laing bahin, gisugda na kagahapong adlaw ang orientation sa mga poll workers. Kini aron nga mapahibaw sila sa ilang mga responsibilidad atol sa eleksyon. Magpadayon kini hangtod na sa Mayo 3 tungod kay matag batch ang pagpahigayon niini. Nibutyag usab si Attorney Lamban nga wa pa sila makapahigayon og final briefing. Kini tungod kay kasamtangan pa nilang gihanay ang mga gamit nga gamiton sa mga magtutudlo nga moserbisyo karong eleksyon. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Observers gikan sa European Union nakikita na sa makadagkuan sa Commission on Election 7 lauman nga mapahimuslan usab sa mao nga buhatan ang mga nahimong pagsubay sa kinatibuk ang dagan sa electoral process atol na sa adlaw sa eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nihimo og courtesy visit ang mga observers gikan sa European Union ngadto sa mga kadagkuan sa Commission on Election 7 sa Central Visayas. Nakaigayon sila sa pagpakigimamat kang Regional Director Attorney Francisco Pobe og nagpakisayod sa mga pagpangandam sa eleksyon karong Mayo. Gipanguluan ni Marta Terbido, miyembro sa Parliamentary Mission sa nasod nga Portugal, ang ilang delegasyon isip kabahin sa ilang observation mission sa Pilipinas. Bato di Pobe nga ang responsibilidad alang sa mga observers mao ang pagpakisayod ug pagdokumento sa kinatibuk ang electoral process sa nasod. Ang mga kaubanan sa EU kikatatang ipangkatap sa managlaing bahin sa rehiyon aron magpadayon silang pagpanarbaho. Gipay mangnuan usab di Pobe ang mga observers nga makig-alayon kanila kung adunay mga adtuon isip kabahin sa ilang trabaho. Hinuon nagpadayon ang mga EU observers sa ilang familiarization sa palibot o kinanusab nga bantayan sa mga otoridad aron masiguro ang ilang kaluwasan. Samtang apil sa gibisitahan sa mga EU observers ang nagkadayang local COMELEC offices. Apil na ang mismong buhatan sa probinsya sa Sugbo. Gipasabot usab ni Provincial Election Supervisor Attorney Marshall Sano nga magamit sa EU ug sa COMELEC ang mamahimong findings sa ilahang pag-obserbar sa electoral process. Ang mga makuwang resulta gamiton usab sa COMELEC isip sumbanan aron mas mapalambo pa ang mga mosunod pang eleksyon sa nasod. Ilarang gikuan nga gitan-aw og tinuod ba gyud nga transparent ato ang election, sakto ba nga proseso nga naabay acceptable ba sa mga sa standards nga kanang freely vote pa sa ang machine ba nato properly guarded ba. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa upat ka mga lugar sa Sugbo ang girekomendar sa Commission on Election 7 nga ipaubos sa yellow category. Tungod kini sa natalang mga tensyon nga dala sa pamulitika, maong kinahanglang pahugtan sa mga otoridad. Gisugyot nilang ipaubos sa yellow category ang syudad sa Mandaue, lungsod sa Daan Bantayan, Dalaget ug Argao. Samtang lakip usab sa susamang category ang lungsod sa San Miguel sa lalawigan sa Bohol. Mato ni COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pobe nga nakabot nila ang maong sugyot atol sa ilang meeting uban ang kapulisan, kasundaluhan ug ubang buhatan sa gobyerno. Because once we were going to confirm it, we will issue a resolution that this really findings on the peace and order conditions evaluation assessment is really positive. Musunod, Vice Presidente Sara Duterte nagduda nga gamiton sa pagpangampanya ang tag 20 pesos kada kilong bugas sa gobyerno. Kanauguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the
flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo, sigurado. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung tatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon, dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God
your healer. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugbil na ka, Dria! Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-uyap na ka? Kinsa man ang mga sakitin na ito din ay karoon ang kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Nagpili pa. Ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na Dear Tatay, tunog na unlot na nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Siya. Tunog na unlot na Balik sa ato mga balita, pagpatuman sa tag 20 pesos kada kilo sa Visayas, sunod simana, uwahi na. Sigon pa ni Vice Presidente Sara Duterte. Duda usab niya nga magamit ra ang mao nga programa ning panahon sa eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihulagway ni Vice Presidente Sara Duterte nga uwahi na kayo ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtuman sa iyang nahimong saad. Kini ang iyang reaksyon bahin sa naginangat nga pilot implementation sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas sumay sa Visayas sunod simana. Matod sa Vice Presidente nga igo na siyang nisulti sa tinuod bahin sa pagtuman sa nahimong saad ni Marcos Jr. sa diyang running mates pa sila natong 2022 elections. Ilabi na nga gitumbok ni Duterte nga hinay ang nahimong performance sa mga pambato ni Marcos Jr. pagka-senador sa Kabisayan. Daan ang gi-question ni Duterte ang pagpatuman sa P20 program. Human kini gi-anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ning simanaha. Apan gisumbalikan siya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga nituman ra ang administrasyon sa iyang campaign promise ug walay lugar matud pa ang pagsaway. Maungdudaw sab sa Vice Presidente nga giingong giulog-ulogan ra sa presidente ang katawhan karong nagkaduol na ang eleksyon sa Mayo. Tugod sa posibilidad nga magamit ra sa pagpangampanya, sukwahi sa nimong baruganan sa gobyerno nga magmanong taron ang tag 20 pesos kada kilo nga bugas hangtod 2028. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo? Alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Gian Navarro, CCTN News. Nahimong malampuson og walay nasugatang kakulian ang kapulisan sa Dakbayan Subo ato sa kalit ga pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ning semanaha. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operation, nga hanay ra ang gipatuman nilang seguridad sa pagduaw sa presidente ngadto sa Kapitolyo. Walay gihimong mass action ang mga pundok gikan sa pag-abot sa presidente hangtod nga kini nakabalik sa kauluhan. Mipakatap ang Cebu City PNP ug kapin sa 400 ka mga police personnel nga nagsilbing area ug road security ug mga personnel sa Civil Disturbance Management Team. Mi-deploy usab sila og mga sakop nilang nga nakasibilyan aron maniid sa palibot sa Kapitolyo subay sa paghatag sa hugot nga seguridad.
Ilikayan sa Department of Labor and Employment 7 nga masagulan o politika ang tulong panghanap buhay ng ating workers kung tupad ning panahon sa eleksyon. Mato ni Dole 7 Director Attorney Roy Buenafe nga kasamtangang isuspinso ang payout distribution sa tupad gikan sa Mayo 2 hangtod na sa 13 ubos sa gipatuman nilang memorandum. Gipasabot ni Buenafe nga likayan sa ahensya nga malambigit sa init nga politika ang maong programa. Kini bisan og daan ng gidid-an ang mga kandidato nga mopakita atol sa pagpanghatag niini. Apan magpadayon hinuon ang tupad payout iniga liwas sa eleksyon. The program will still be implemented, no? Padayon ang programa pag-implementa. Like for example, kung doon na nasugdan ang trabaho by April 27, 10 days man na, so naghanap yun na even on the suspended days of payment of salaries. Partido nga Team Uswag sa lungsod sa Konsolasyon ni Saad nga tutukan ang problema sa trapiko, panglawas ug edukasyon. Sila ang mukontra sa partido sa Team Alagad ug Team Usa Konsolasyon alang sa maabot nga eleksyon. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Ang lungsod sa Konsolasyon ang gikonsidera nga gateway o agianan paingon sa norte nga bahin sa probinsya sa Sugbo. Apan tungod usab niini, dugay nang natagamtaman sa lungsod ang bugat nga trapiko. Sa karon nga umaabot nga eleksyon, usa kini sa panaad sa tanang kandidato sa lungsod nga sulbaron. Usa na niini si Engineer Mike Mercado, ang mayoral candidate sa Team Uswag ug kasamtangan nga konsihal sa Barangay Pulpugan. Suhestyon niini ang pagpalapad sa mga dan, pagbutang og mga CCTV, mag-hire og magbansay og dugang nga mga traffic enforcement og makipag-alayon sa kasikbit ng mga lokalidad. Ang traffic, usa sa pinakabugat nga problema sa Konsolasyon, no? Maglisod ta og gather og investors or mga business nato kay tungod kay ang atong area transportation nato man maayo. It must be the head of the taon nga mobuhat og initiative na unahon niya ang pagplastada. Usa pa sa panaad sa grupo ang pagtukod og municipal hospital, hilabi na ang Konsolasyon ang pinakadato nga lungsod sa probinsya sa Sugbo. More than 100,000 ang kuan diha lumulupyo. And we have 100,000 voters. Pero ang lumulupyo diha sobra pa. We need public hospital sa among lungsod. Kung arigot ta sa private, asa man niya paduhang mga pobre, no? Luoy kayo. Lain pang panaad sa grupo, mawang pagpalambo sa edukasyon, sama sa pagtanyag og scholarship program og pagtukod og dugang tunghaan. Gitinguha usab ang pagtukod og world-class sports facilities og paghatag og dugang benepisyo sa mga senior citizen. Kaatbang sa grupo ang partido Team Alagad, pinanguluhan ni incumbent Mayor Teresa Neni Aligado og Team Usa Konsolasyon ni Blisilda Bingolvillo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council miauhag sa konsiho sa syudad nga tugutan ang LGU nga ipadayon ang katukuran sa taytayan sa barangay Pulang Bato. Sa higayon nga mauyunan kini laumang matiwas ang mao nga proyekto sud sa unom ka buwan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Napasar na sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council ang resolusyon aron padayon na ang Gandarong Bridge sa Barangay Pulang Bato. Sa napasar nga resolusyon kagahapon, giawhag nila ang konseho sa syudad nga tugutan ang kagamhanan nga makapadayon sa dugay ng nadilatar nga proyekto. Matod ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga pinaagi niini laumang mahuman na maong taytayan, human na langay tungod sa nang agi nilang contractor nga SBD Builders. Unang gisugda namang proyekto natong 2023. Apan nalangay lang kini maong terminated ang ilang kontrata nga to sa SBD Builders natong Enero ning tuiga. Adunay pondong 28 million pesos ang city government aron mahuman among proyekto. Apan may tabo ang awarding sa kontrata nga to sa bag-ong contractor inig human na sa eleksyon. Tungod kini sa gipatuman nga election bandiin, dili basta-basta makapagawas og pundo gikan sa gobyerno. Maong gilauman ni Garcia nga mahuman among katukuran sa taytayan, sulod lang sa unom ka buwan. Kini aron di maglisod ang uba mga residente diin kinala pa sila moagi og laing creek aron makatabok sa pikas sa barangay.
Sud sa gitakda nga panahon, nangita usab ang city government og temporary access route alang sa uban pa mga residente nga mangagi sa bukirampahin sa syudad. Gian Navarro, CCTN News. Gitangtang na sa Department of Education ang high school principal sa Antique kinsang nimando sa mga graduado nga hubuon ang ilang toga. Gikumpirmar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga daling nihimo og lakang ang ahensya aron pagsusi sa maong insidente ning buwan na lang. Wala nakauyon ang mga nakakita sa viral video bahin sa binuhatan sa principal. Maong gisusi kini ni DepEd Secretary Sonny Angara. Gitataw sab sa ahensya nga optional lang ang paggamit og tuga ato sa graduation rites. Musunod, mag-uuma nga giingong manghimo ayong paltik nga armas nadakpan sa CIDG. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to take care of our body. Yes. Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pagising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung nakatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhi lang sa CCTN Channel 47. Balik sa ato mga balita, kapin usa ka kilo nga gituo ang shabu ang nasakmit sa mga sakop sa PNP atol sa buy-bust operation kaganinang kadlawon sa barangay Ibabaw Estancia, syudad sa Mandawi. Nakuha gikan kang alias Jim Jim, 41 anyos nga taga Bulacau, Cebu City, ang kapin 8 milyones pesos nga kantidad sa mao nga drugas. Matod ni Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang tigpamaba sa police office nga gimonitor ang suspek human malambigit sa iyang pangan sa mga nasikop sa nauna ng mga operasyon. Giingong makabaligya kini og 350 ka gramos sa shabu matag simana ngadto sa Mandawi, Cebu City ug lungsod sa Liloan. Matod ni Villaro nga nasikop na usab kini kaniadto ang suspek sa tuig 2013 tungod gihapon sa pagpamaligya og illegal nga drugas. Mag-uuma nga giingong tighimo og mga paltik nga armas sa dakbayan sa Danao gironda sa mga sakop sa PNP CIDG. Siya ang gitudlo nga tinubdan sa mga nasakmit nga armas sa nanglabay nga dakop sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Tighimog mga paltik na armas ito sa siyudad sa Danao. Ang gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Cebu Provincial Field Unit pinasikad kini sa search warrant kag-iisyu sa korte. Alas 2:01 hangtod sa alas 4:33 kanina kadlawon dito sa sitio Lantawan, Barangay Kahumayan, Dakbayan sa Danao. Ang subject sa search warrant gagawatan ni Honorable Judge Maria Josefa Pinza Ramos, ang Executive Judge sa Branch 90 sa siyudad sa Danao sa kaso sa Section 3, Paragraph 5 in relation sa Section 28, Paragraph A sa Republic Act 10591.
Giilang nga si Alejandro Castro Jr., 46 anyos, nagpailang mag-uuma nga nagpuyo sa sitio Lantawan, Barangay Kahumayan sa maong syudad. Nakuha sa mga sakop sa CIDG Cebu Provincial Field Unit sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Randy Corey ang upat ka 45 nga kalibre nga pistola, magasin ini ug usa ka 38 nga revolver, lagip na aga mga bala niini. Ang CIDG ni kadawat og impormasyon gikan sa mga nanglabay nga mga dagpan nga ang mga armas galang gihuptan gipalit nila sa usa sa mga tighimo og armas sa Barangay Kahumayan. Dali nga mihimog surveillance operation ang CIDG sa barangay nga gitumbok sa unang mga nadakpan aron makisayod kinsa ang tighimo sa mao nga mga paltig nga armas. Migawas ang pangalan ni Castro. Tungod ni mi-apply og search warrant sa korte ang kapulisan nga giaprubahan usab dayon ug ilagilayon kini nga gipatuman. Mibutyag ang CIDG 7 nga ilahing husgan ang pagsakmit sa mga loose firearms dinhi sa Central Visayas ning nakaduol na ang national ug local election sa Mayo 12, 2025 aron nga dili kini maggamit sa mga criminal gangs. Gawas sa dakbayan sa Danao, doon na pay laing lugar sa Central Visayas ang ilang gipang subay kung makadawat og report nga dunay tighimo og mga paltig armas. Ang pagsakmit sa mga loose firearms kabahin kini sa flagship program sa CIDG nga mao ang Oplan Paglalansag Omega. Ang mao nga suspitsado kasamtang ang industriya sa CIDG 7 Custodial Facility. Arnold Bustamante, CCTV News. Inahan nga nag-upload og video sa iyang anak nga nang dapat og laing minor de edad nidangop na sa City Social Welfare and Development Office sa Lapu-Lapu. Dili pa makadesisyon ang buhatan sa himuong lakang hangtod nga dili nila mahinabi ang 13 anyos nga nanapat sa video. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nidangop na kagahapong adlaw sa City Social Welfare and Development Office si Jennifer Fuentes, ang 30 anyos nga inahan gikan sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu, kinsa nag-upload og video sa social media kung diin makita ang pagpangdapat sa iyang anak babae ngadto sa lain pang menor de edad nga babay. Mato ni Buenafe Rimocaldo, ang Social Welfare Officer 3 sa CSWDO, nga nakapahigayon na siya og inisyal nga interview sa inahan. Apan sa pagkakaron, kinahanglan unang dalhon ni Jennifer ang iyang 13 anyos nga anak ngadto sa CSWDO. Kiniaron nga mahinabi sa Social Welfare Officer og masuta ang sitwasyon niini. Mahinumduman nga tumong sa pagpost ni Jennifer sa mong video aron nga matultulan niya ang iyang anak tungod kay pila ka adlaw na kining wa ni pauli sa ilang panimay. Nagtinguha usab siyang mapaubos sa counseling ang iyang anak. Kung mahinabi na ni Rimocaldo ang minor de edad, iya kining i-assess alang sa intervention nga ilang pagabuhaton. Posible iyang madala diri din atong mahinabi gid mismo ang bata. Kunya ayan na dayon ang next nga buhaton nato based po sa interview nato sa bata kay basin naa pay laing mga rason nganong sige po siya og laag-laag. Karong adlaw, gipasalig ni Jennifer ngadto ni Rimocaldo nga iyang dalo ng iyang anak ngadto sa CSWDO. Human siya makadawat og impormasyon kung asa kini kasamtang ang nagpuyo. Gidugang sa Social Welfare Officer nga kung ugaling dili kini madala karong adlaw, sila na mismo ang mangita og paagi aron nga ma-rescue ang maong 13 anyos. Usa-usab sa sutaon ni Rimocaldo gikan sa mong minor de edad kung kinsa kadtong mga nalambigit sa video. Tungod kay hangtod karon, wa pa inahan o kabanay sa biktima nga nipatimaw sa ilang buhatan. Pangitaan natong paagi nga ma-locate tong mga bata o ang ilang kanang parents then usa po'y mga plano sa parents atong bata. Mga bataan nga na biktima pod. Dugang usab niya nga aduna siya nakitang tulubagon sa inahan tungod sa pag-upload sa mga video nga wa gitabunan ang mga naong ilabi na nga mga menor de edad ang nalambigit ni ini. Apan sigon pa niyang wa pa kini nila mahisguti sa inahan tungod kay mas gitutukan pa nila karon nga mahatagan og aksyon ang 13 anyos. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, Sangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.